जय जगन्नाथ आपण मैंने देखुं राजा बगीचा श्री श्री जगतबंधु मंदिर। जगतबंधु मंदिर रे गत दिन आम देखु आपन को जे आमर राम कथा शुभा दिवस हो सारी। आज हूँ प्रथम दिन। ये प्रथम दिन रे आमर पंडित प्रकाश महाराज रामचरित्र मानस आज प्रथम दिन कथा आरंभ कर सारी। आसतु आम आपण मानक प्रभुंर दर्शन करूँ और राम कथा कि आपण मानक शुणेबू। ये चैनल माध्यम आपण मानक आम निमंत्रित करूँ आप समस्ते आसतु ये राम दरबार भाग आपण नियंतु। सुमुरी पवन सुत पावन
संसार के कई दुष्ट था सी हूँ एक नंबर ए अधम हूँ एक नंबर दुष्ट मो भाया ता मो तौड़ी समझे ए नाम रा महिमा रा पावर केती ना 12 दिन एक में रोई भी ठीक तो ठाकुर ये नाम रा महिमा पूजा पावर तार अनुरोध पहिला अनुरोध ये नाम रा महिमा रा पावर आपण कोतु 8 कोटी लोक भीतर कुंभ मेला सज्जन थिले महाराज थिले 40 किलोमीटर चालीचु 40 किलोमीटर ये रोगी लोक चालीची का पावर रे ये नाम महिमा पावर कोना रे महाराज कोतु ये अनुभव रा कथा मा आपको पचार डाउट बा पचार ये नाम समस्त काम करी भगवान को नाम का रवा कथा भगवत कथा को प्रचार प्रसार करवा तो संसार मंगल संसार भीतर आगे भी अछु आगे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जगन्नाथ भगवान की परिचित महाराज दिने बुल गया करे ताकू बुले करे जाऊ नथिले दिने बुल गया करे याकू गल दशरथ कर दिने चिंता मोर पुअन एक बार भूपति मन माही भय गलाती मोरी सुतना दिने चिंता आ जो दिन चिंताटा आसी जीव भगवत प्रति सेही दिन को आपन दिनटा गणिबा आरंभ आपन परीक्षा करिते जो दिन आसीला काईटी जीवी एक बार तृतीया सेtti बेले तृतीया आसीला सेतेबेले गोटे तृतीया आसीला सेतेबेले सती थिले महाप्रभुर घरणी सती थिले हैं गोटे ये नमस्कार कले जगत ईश्वर ये कौन नमस्कार कले बसिले ये जाके बोले ऋषि ये रामायण कहतु ये कौन बुढ़ा रामायण कह है भगवान शंकर कहते राम प्रिय शंकर रामायण प्रिय शंकर कहबार तात्पर्य देख नाम महिमार केमती कि कौन नाम मत कह पूर्ण रूप से शुणी कहीं नारी जाति ना स्वभाव नारी जाति मुई धर्म न जाने नारी सबु अनर्थर मंजिरे गला करी पदे नारी सबु अनर्थर मंजिरे गला करी सीताहर नहीं जाई अच्छा सीताहर नहीं जाई देखिबा केमतिया भगवान ए सज्जन भगवान करिवे नहीं गुरु को परीक्षा करिवे जो दिन परीक्षा करिया को आरंभ करिवे चेष्टा करिवे सेही दिन को आपनकर पतन आरंभ लागले लेखिते खाता में होटेला ब्राह्मण को होटेला गुरु को आउ जने हला कोन स्वामी की परीक्षा करिवे ए मा कोन बुधवार परीक्षा करिवे जो दिन आप परीक्षा करिवे आरंभ करिवे परीक्षा माने कोन
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବାବୁ ନନା, କାଳିଆ ନନା। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜା ବଗିଚା ଜଗତବନ୍ଧୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଏଇ ଦୁଇ ନନାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ କାଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିନଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ବାବୁ ନନା ଆଉ କାଳିଆ ନନା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ କିଛି ଟିକେ ଜାଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଏଠି 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ରାମଚରିତ 19 ପାଠ ହୁଏ, ପାରାୟଣ ପ୍ରବଚନ ହୁଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଆସି 10ଟା 10:30ରେ ସରେ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଥରେ ବର୍ଷକୁ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଇ ଆସୁଛି ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ। ସେଇ ପାରାୟଣ ପ୍ରବଚନ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଆ ହେଲା ଆମ ଠାରୁ କାଳିଆନନ୍ଦ ଦଉଛି କହିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗତବନ୍ଧୁ ମନ୍ଦିର ରାଜା ବଗିଚା କଟକରୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଜଗତବନ୍ଧୁ ମନ୍ଦିର କାଳିଆ ନନା କହୁଛି। ଆମର ଆଜି ରାମଚରିତ ମାନସ ନବମ ପାରାୟଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ। ଏହା 8ମ ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲୁଅଛି। ଆମର ଏ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମନ୍ଦିର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭକ୍ତକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଏ ରାମଚରିତ ମାନସ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯାହା ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯାହା ଆମର ସବୁ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରର ଫଙ୍କସନ୍ ଉତ୍ସବ ଆସି ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। କଟକ ସହର ରାଜା ବଗିଚା ଜଗତବନ୍ଧୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏଠି ହେଇଛି ସବୁଥିରେ ଆସି ଆମ ବିଜୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ସହଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏ କଥାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା।